विश्वालस्य अन्त्यरूपं बिन्दुरुद्धररूपं नादसन्तानं संहिता श्रुतिः सैषा गणेशविद्या कनकऋषिः निजगायत्री शतमः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं वामं मङ्गलदायकम् ॐ नमः पार्वतीपतये महादेव ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरां नगाय च कालाग्नि रुद्राय गङ्गाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॐ हर नमः सोमाय रुद्राय नमः ताम्राय दारुणाय नमः शङ्गाय पशुपतये नमः उग्राय भीमाय नमो अग्रे रताय दूरे रताय नमो अन्वे जणीके नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे सुरभवे नमः शङ्कराय च मयस्कराय